Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. So our topic today is microbial growth, alright? So microbial growth ni pertumbuhan microbia, maknanya microorganism, dia punya growth dia punya pertumbuhan dia. Okay, so that is our topic today. So the outlines, first we will know about the bacterial division, reproduction, stages of bacterial growth curve, measurement growth curve, measurement of microbial growth, and environmental factors affect microbial growth. Okay, so what is microbial growth? Microbial growth involves an increase in the number of cells rather than in the size of individual cells. Okay, it is not the increase of size. Instead, it is an increase in number of cells. Means that there are reproduction of cells and division of cells. Okay, to make the microorganism cell count becomes more and more. Okay, there are two levels of growth. The cell synthesizes new components and then increase its size, and another one is increase number of cells in the population. Okay, so increase in cellular constituents that may result in increase in cell number. Okay, when microorganism reproduce by budding or binary fission, maknanya dia membahagi daripada satu dia akan jadi dua, daripada dua dia akan jadi empat. Okay, that's how it divide itself. Okay, as we have kita dah belajar sebelum ni, yang mana the difference between what we call yang mana bacteria ni, especially prokaryotes ni, dia membahagi itu dengan mudah kan, when we compare to eukaryotes. So another increase in cell size. Some microorganisms have nuclear divisions that are not accompanied by cell division. So microbiologists usually study population growth rather than growth of the individual cells. So apa yang diorang ni selalunya adalah study population growth tu sendiri. Okay. So the bacterial division or reproduction. Okay, so the bacterial division, reproduction. Bacteria normally reproduce by a method called binary fission. So what is binary fission? Binary fission is the process of bacterial reproduction where one cell becomes two. Okay, kita nampak sel ni daripada satu, dia berubah jadi dua, yang mana dia punya kromosom dia akan akan divide into two as well. Yang mana nampak satu dekat sini, satu dekat sini. Alright. And kalau kita perasan ni, dia punya division is very simple, very easy. Kalau in comparison to eukaryotes, kita tahu bakteria ni prokaryotes kan. When we compare to eukaryotes, eukaryotes has much more complex organelles, much more complex structure. So bila nak membahagi tu, it is more complex and systematic in comparison to bacteria, where the bacteria divides by using a binary fission. Okay, so generation time, doubling time. What is generation time? Okay, so generation time ni adalah the time required for a cell to divide. So every microorganism, every type of microorganism have different generation time. Okay, contohnya macam bakteria ni, dia generate jadi dua dalam masa 20 minit. Another microorganism, dia akan jadi membahagi dua dalam masa 10 minit ataupun 1 minit. So generation time is the time required for a cell to divide and its population to double is called the generation time. As can be seen in the picture, cells division produces 2 cells. 2 cells division produce 4 cells and so on. So kita nampak ini cell wall dia, dalam dia ada cell membrane and elongated nucleus. Alright. So bila dia membahagi kepada dua, when it divides into two,
Okay, nucleoid dia pun divides juga. Cell wall and membrane pun begin to form transverse septum. Ni septum lah. Okay, transverse septum becomes complete and then daughter cells separate. Okay, pada one cell it becomes two cells. One cell become two cells. So the time needed for this one cell becomes two, we call it as a generation time. And so on lah. Two cells become four, so on. Right. So examples doubling time, which I have mentioned before that different microorganisms may have different generation time lah. Such as in E. coli, it needs 20 minutes to divide. Mycobacterium tuberculosis, which causes TB, tuberculosis, takes time 18 hours. Okay, its generation time, while Mycobacterium leprae, it takes 14 days. Okay, so nampak ni daripada bacilla ini punya shape, dia membahagi dua dengan cara macam ni. Alright, ini untuk satu sel sahajalah. Kalau kita tengok, kalau sel tu jadi dua, and then this one akan bahagi pula, and this one akan bahagi dua pula, and so on and so on. Okay, so the bacterial division, reproduction. So arithmetic number of cell. Okay, bila kita express as power of 2, bila kita express as kuasa 2, dia akan macam daripada 1 dia akan jadi 2. Bila 2 sel, dia akan jadi bila 2 kuasa 1 jadi 2 cells lah. 2 kuasa 2 akan jadi 4 cells, maknanya 2 kali dia punya generate. 2 kuasa 3, 8 dan so on. Okay, alright. So an example of exponential growth. So macam ni nampak dia punya, the hypothetical culture begins with one cell having a 20-minute generation time. So dalam ni nampak dia punya generation time adalah 20 minutes, means that dia nak divide tu, it takes 20 minutes. So every 20 minutes daripada satu cell, okay, dia akan jadi 2 cell. 1 dia akan jadi 2. Bila another 20 minutes, tu akan jadi 4. 60 minutes, another 20 minutes, maknanya lepas 60 minit keseluruhan dia jadi 8, and so on. Because of this consistent growth, production, time dia sama, maknanya lepas 20 minit memang dia akan bahagi. Lepas 20 minit dia akan bahagi. Maka kita boleh buat dia dalam bentuk log. Kalau dalam mathematics kita akan dalam bentuk log lah. So the importance ni kita boleh predict dalam masa berapa minit kita boleh dapat how many colonies of the bacteria. Alright, sebab dia punya reproduction tu adalah sentiasa consistent. Every 20 minutes it divides to 2. Okay, so stages in bacterial curve. Okay, when a few bacteria are inoculated into a liquid growth medium. Okay, bila satu bakteria tu kita masukkan di dalam growth medium. Growth medium ni macam satu bakteria dia memerlukan medium yang sesuai dengan diri dia. Medium yang sesuai tu dari segi dia punya pH, dari segi dia punya nutrient, dari segi dia punya kelembapan dan sebagainya, oksigen ke. Tengoklah dia punya keperluan necessities. So dalam medium tu adalah keperluan yang diperlukan untuk dia berkembang, growth medium. It is possible to plot the bacterial growth curve that shows the growth of cells over time. Okay, nanti kita tengok. There are 4 basic phases of growth. Okay, yang ni kena ingat. This is very important. Okay, may or may not keluar kat exam. First one, the lag. Okay, second, log or exponential. Third, stationary, and fourth, the phases. Bacterial population follows a sequential series of growth phases. Okay, dia akan secara in order. Maknanya dia akan start with lag, log, stationary, and death phases. Every bacteria dia ada dia punya sequential series ni. Okay, so knowledge of the bacterial growth curve is critical. Why? Why we need to understand this bacterial growth curve? So we can understand the population dynamics and population control in the course of infection disease and in food preservation. Alright, so bila kita tahu berapa banyak koloni ini boleh berkembang dan apa dia punya phase dia, kita boleh control which phase to control the disease, and kita nak preserve food, kita tahu berapa lama benda ni akan mengambil masa dan sebagainya. Alright, okay, so as I have mentioned before, alright, logarithm, kita tengok dia punya
jumlah sel ni. Okay. Dan ni adalah hours time dia lah. Okay. So, bila warna ni adalah fuse. Mula-mula sangat sedikit lag phase. Dia punya jumlah koloni, jumlah cells tu, total of bacteria cell tu sikit few cells. And then, masa lag phase. And then, in exponential growth phase, live cells tu banyak. Yang hidup live cells tu. And then, stationary phase, kebanyakan dia akan sama. Maknanya live cells dengan dead cells tu, dead cells akan start growth. Yang live cells tu akan ada yang mati dan ada yang berkembang. So dia ada mati, ada yang mati, ada yang divide. Okay, and then death phase kebanyakannya akan matilah. And however at last tu dia akan some cells remain viable. Okay, this is another picture stages of bacterial growth curve. Okay, lag phase no increase, and then in exponential phase or log phase maximum rate of division and population growth, and stationary phase population growth ceases, and death phase decline in population size. So it's very important to know this curve. Okay, alright. So kena tahulah phase untuk bacterial growth ni. Okay, we go one by one. Each phase. Bacteria are first introduced into environment or media culture. Bacteria are trying to adapt to nutrients. Okay, masa lag phase ni, bakteria ni dia kita kata dia cuba adapt dengan kawasan yang baru. Kita masukkan di dalam growth medium yang baru, kan? Dengan persekitaran yang baru, nutrien yang baru. So it try to adapt. So dia bukan tak boleh, dia tak lagi menggunakan sepenuhnya dia punya environment media dia. Okay, and then trying to adapt to nutrients. Okay, and lag phase preparing to grow in size and synthesize enzymes. Okay, maknanya masa ni it just baru nak prepare themselves untuk berkembang, to grow in size and also synthesize enzymes. Okay, so whereas so dia punya whereas in length in some cases can be very short or even absent. Dalam sesetengah case dia mungkin sangat singkat dia punya lag phase ni. Ada kadang-kadang tak ada pun lag phase, dia terus pergi ke exponential or log phase. Alright, okay. Okay, we go to the next phase, which is the log exponential phase, also called log phase. Rate of growth is constant. Okay, population number of cells undergoing binary fission doubles at a constant interval called generation time. Yang kita dah belajar tadi, generation time. Time ni lah akan berlakunya. Masa log phase ni lah, sel-sel bakteria ni berkembang secara konsisten, secara constant. Maknanya dia akan, masa ni sangat-sangat banyak lah. Daripada satu, mungkin up to 1 hour. Macam contoh yang tadi, setiap 20 minutes dia akan berkembang 2. So kita boleh agak 1 hour, kalau 20 minutes dia berkembang 2. Maknanya 2/3 dia akan berkembang 9 dalam masa 1 jam. So, masa phase ni lah, dia punya exponential or log phase ni lah, dia punya kadar pertumbuhan sangat tinggi. Continue as long as cells have adequate nutrients and good environment. But we have to keep in mind that bakteria ni, bila dia semakin banyak, so the needs for the nutrients and also the kesesuaian environment tu semakin lama semakin limited. Sebab bila population tu semakin banyak tetapi sources ataupun resources semakin sedikit, so dia akan sampai satu tahap, at one stage dia akan, kita panggil plateau, dia akan stationary, dia akan terbantut. Okay, so yang menyebabkan dia terbantut ni adalah nutrients dengan environment tu tak cukup. So as long as kalau kita boleh bekalkan atau adequate nutrients and good environment to the bacteria, exponential phase tu akan jadi lebih lama lah. It depends on this kind of environment. Okay, and macam saya cakap tadi, bila nutrient tu dia limited or environment tu punya needs tu limited, so it will go to the next phase. We call it as a stationary phase. If exponential growth continue unchecked, unchecked macam ni, startlingly large numbers of cells could arise. Okay, if this stage microbial death is equal to microbial growth,
Okay, in this stage, so kebanyakan dalam stage ni, bila nutrien tak cukup, environment tak cukup, so some cells akan mula mati. Yang some cell yang baru yang dah lama tu dia akan mula mati, yang tu dia akan baru hidup. So ada kita panggil ada yang hidup, ada yang start mati. Alright. Why? Possible reasons for entry into stationary phase, macam saya cakap tadi, there are limitation of nutrient and also limited oxygen availability, toxic waste accumulation, yang mana macam bahan kumuh tu juga berada dalam tu dan menyebabkan toxic dan menyebabkan dia lead to death lah. And critical population density reach. Kalau kawasan tu kita letak dalam satu kawasan yang sempit, dia tak boleh nak berkembang lagi, dan dia akan limited to kawasan itu sahaja. Okay. So death phase, decline in the number of viable cells. So makin lama bila dah ni, dia akan makin menurun. Right? Cells dying usually at exponential rate. Death, loss of ability to reproduce. Maksud death kat sini dia dah tak boleh reproduce dah. And some cases death rate slows due to accumulation of resistant cells. Maknanya some cells tu resistant, dia boleh hidup lagi. So death rate tu mungkin slow. But it is slower than log phase. Okay, log phase tu awal-awal log phase yang masa exponential rate kan laju kan, tapi death rate dia slow. Alright. Okay, kita buat aktiviti sedikit. Alright, antara ni D silap ni D. Okay, yang phase A, B, C, D. Phase A ni saya nak tanya Diana, what is the phase A? Diana? Ya, saya. Phase A ni apa dia? What is the phase A dalam bacterial growth? Lag phase. Lag phase. Okay, lag phase ni apa yang berlaku? What actually happens? Apa yang berlaku dalam lag phase? Dia bakteria tu prepare dia punya sel untuk division. They try to adapt with the new environment, nutrient dan sebagainya lah. Okay. Alright, lag phase. Thank you. Okay. Okay, second phase B. What is the phase B? Arif Zarfan. Arif Zarfan? Yes, sir. Okay, phase B apa dia? What is phase B? Log phase. Log phase. Log phase ataupun nama lain dia ada satu lagi. Exponential phase kan? Betul tak? Exponential phase, betul. Okay, log phase ni what actually occurred? Apa yang berlaku background dia? Apa benda yang berlaku? Apa yang berlaku sebenarnya? What is the situation in log phase? Arif? Ada masalah lain kot. Alright, tak apa. Aina. Okay, Arif. Macam mana? Okay. Population number of cells undergoing binary fission doubles at a constant interval for generation time. Maksudnya time ni lah dia divide yang masa kita cakap tadi kan, generation time tu kan. Alright. So dia akan divide dan dia sangat cepat lah selalunya. Okay, dan dia bergantung kepada dia punya kawasan environment, nutrient dan sebagainya. Okay. Okay, thank you. Alright, the next phase is okay, masih Arif. Next phase is phase C. Syafiza? Nur Syafiza. Phase C. Stationary phase. Okay, stationary phase apa yang berlaku? What actually occurred during this phase? Rate of death equal to rate of growth. Okay, and apa possibilities yang menyebabkan berlaku stationary phase ni? Apa yang menyebabkan dia berlaku stationary phase ni? Apa yang limited? Apa yang limited? Limited oxygen availability. Lagi? Toxic waste accumulation. Alright, lagi? Nutrient limitation. Okay. Dengan critical population density reach. Alright, okay. Very good. Okay, thank you. Okay, last kali.
Ini D phase D saya tulis. Okey, phase D Sharifah Nur Adila. Apa yang berlaku dekat phase D? Decline kan? Nah, kenapa decline? They have lost the ability to reproduce. Alright, okay, thank you very much. Okay, so, okay, thank you. So, it is very important to know dia punya ni. Okay, saya cakap, when I say important, it may or may not keluar exam lah. And you all pun memang kena tahu benda ni sebabnya bila kita tahu dia punya phase ni, secara tak langsung kita boleh predict infection tu, kita boleh tahu berlaku berapa lama ataupun food poisoning tu kita boleh tahu berapa lama dia akan tambah dan berapa minit dia akan mungkin menyebabkan poisoning dan sebagainya. Okay. Alright, measurement of microbial growth. Okay, tadi kita dah tahu dia punya stages dia punya phase. We've got phase lag phase, log phase, stationary and death phase. Okay, so now we want to know macam mana kita nak calculate atau nak measure microbial growth. Okay, measurement of microbial growth. It can measure changes in number of cells in a population. Okay, can measure changes in mass of population. And there are two methods yang kita commonly use, direct measurement and indirect method for measurements. Okay, so indirect measurements kita ada plate count, filtration, most probable number or MPN method, direct microscopic count. In indirect methods kita ada turbidity, which is measurement of cloudiness with spectrophotometer. Dia ada daripada turbidity tu dia dah boleh kira dah berapa banyak dia punya numbers. Metabolic activity, amount of metabolic product is proportional to the number of bacteria and dry weight. Bacteria are filtered, dry and weight. Okay. Okay, so kita akan pergi kita tak pergi semua, kita akan lihat yang mana yang commonly used lah. Alright. Okay, the first one is a plate counts. Plate counts ni maknanya kita count on plate. Bila kita nyebut nak mengira or calculate colonies of microorganism, bakteria ke, virus dan sebagainya, selalu kita akan letak media yang dekat kita punya plate tu. Daripada media tu, kita akan nampak virus tu under microscope lah. Dan daripada situ kita boleh kira berapa banyak. To ensure the right number of colonies, okay, the original inoculum must be diluted via serial dilution. So inoculum ni adalah benda ataupun bahan yang liquid ke ataupun semi-liquid yang mengandungi bakteria tersebut lah. Inoculum, sample yang kita ambil itu, the original inoculum. So counts are performed on bacteria mixed into a dish with agar. Agar ni dia punya media tu, okay, pour plate method, or spread on the surface of a plate, or spread plate method. So kita akan tengok gambar. Okay, first sekali kita nak buat dilution method. Dilution method maknanya kita nak dilute kita punya inoculum. Sebagai contoh, kita ambil sampel daripada air sungai, sebagai contoh, original inoculum. So mula-mula sekali kita kena prepare 5, contohnya ni ada 5 tubes ni. Okay, 5 tubes ni kita letak each of tubes ni 9mm 9 ml broth lah. Maknanya dia 9. Broth ni macam media lah, dia punya nutrient, medium sebagainya untuk keperluan dia hidup. So kita letakkan setiap satu tubes ni 9 ml. Okay, and then kita ambil original inoculum yang kita ada. Okay, sebagai contoh ni inoculum yang kita ada ni. Okay, ni air dia. Alright, so kita pun akan tuangkan 1 ml kat sini. And then benda ni kita akan kita akan dia ada alat dia untuk dia gerak, dia mixkan. Okay, and then bila dia dah mixkan, kita ambil 1 ml tu letak dekat plate. Okay, another 1 ml kita masukkan ke broth yang seterusnya. Maknanya dah dilute lah yang ni tadi kan, dia punya ni dah jadi kepekatan dia dah makin kurang. Okay, sebab kita dah campur dengan dilution tadi. So bakteria tu makin lama makin sikit. Kemudian kita teruskan dengan proses yang sama, letak 1 ml dekat yang ni.
And then kita mixkan, kita letak 1 ml dekat plate untuk kira koloni, and ambil 1 ml tu untuk masukkan ke dalam ni. Dia akan jadi 10 ml. Jadi 10 ml ni kita mix lagi, 1 ml kita letak kat sini, 1 ml kita letak seterusnya sampailah ke tube yang last. So nampak dilution ni makin lama makin bertambah lah. Sebab bakteria tu makin lama makin sikit. Sebab kita dah dilutekan first dekat first tube, and then dilute lagi second tube, and we using the same original inoculant yang kita masukkan 1 ml tu. Jadi ini 1 ml, bila dia dah 1/10, masukkan satu sini jadi 1/100 lah. 1/1000, 10,000 and 100,000. So bila kita tengok bawah ni mikroskop dia punya plating tu, kita akan nampak koloni tu makin lama makin kurang. So macam mana nak calculate? So number of colonies on plate, bila kita kira colonies on plate tu, kita kali dengan reciprocal dilution of sample, kita akan dapat number of bacteria per milliliter. For example, kalau ada dalam 1/1000 ni contohnya, dia pun akan nampak ada 54 colonies. Maknanya dia akan kira 54 kali dengan 1000 ni, dan dia akan dapat 54,000 bacteria in sample. Kalau yang ni dia akan nampak 5 ke, tapi dia akan kali 100,000, dia akan kata 500,000 bacteria per milliliter in sample. So basically jumlahnya bila kita kali tu akan dapat average lebih kurang sama lah. Tapi cara dia nak kira adalah dengan cara macam ni. Alright. Ni tadilah cara nak preparing plates tu tadi. Tadi yang kita dah tengok tu dah ada atas plates kan. Nak masukkan dalam plates tu sebenarnya ada dua cara. Either kita letak terus dengan media, and then kita ni ataupun kita sediakan dah media bawah ni. And then kita letakkan yang dilution yang dah campur dengan inoculum tadi. Alright. So boleh faham I guess you can understand lah bila baca balik. InsyaAllah boleh faham. That's the first plate method lah kita panggil. And then we got filtration. Filtration ni solution pass through a filter. Kita sediakan filter. Filter ni akan collect bacteria. Daripada filter tu kita akan transfer to petri dish and grows as colonies on the surface. Ni contohnya filter ni. And then ini dia punya water sample filtered through membrane filter. Yang kita ambil lah daripada sampel yang kita nak. So daripada filter ni kita akan letakkan di dalam plate yang ada media. Media ni atau alga media ni maknanya benda nutrien yang kita bagi dekat bakteria tu untuk growth lah. And then membrane filter remove and place in a plate containing the appropriate medium. Kita incubate for 24 hours. Incubate ni maksudnya time dia nak masa untuk kita nak bagi dia appear. And then daripada typical colonies tu kita boleh kira. That's a filtration. Ni contoh-contohnya lah bila kita nampak dalam bentuk visible colony. Alright. So another the third direct method is the most probable number, MPN method. So MPN method ni dia menggunakan banyak tube juga, multiple tube test. And then daripada tube test tu dia akan cari yang mana positif, and daripada kita akan kira mana positif tube. And then kita pergi dekat table, statistical table, daripada situ dia boleh beri kita gambaran secara kasar, crude, how many, the numbers of the microorganism lah. Sebagai contoh, yang ni kita ada original sample of pond water, and then kita sediakan 5 tubes yang mengandungi, untuk grup pertama ni dia ada, kita masukkan 10 ml in each tube. Dan grup kedua kita masukkan 1 ml. Alright, dan yang ketiga kita masukkan 0.1 ml. Alright, so 10 ml ni daripada 5 tube ni kita akan dapat contohnya 5 positif. Daripada 5 tube ni kita akan dapat 2 positif, warna dia bertukar. Kita incubate at 37 degree for 34 hours. Lepas tu kita akan tengok daripada 0.1 ml tube ni kita tengok berapa yang positif. So daripada dia dah buat tu dia akan dapat sebagai contoh berapa positif tube daripada dia punya
separate group lah, 10 ml atau 1 ml dengan 0.1 ml. Okay, so daripada sini, okay, kita akan kira dia, cara nak baca dia lah macam ni. Yang first tadi, group kita nampak ada 5 tubes kan, yang positif. So dekat sini lah. Yang second ni ada 2, yang ketiga ni kosong. Okay, so dia punya confidence limit 15 hingga 150. MPS index per 100 ml kita jangkakan ada 49. So cara baca dia adalah, okay, 90% of the water sample yang kita ambil tu, kita confident. Kita confident maknanya kita yakin 95%. Yang mana jumlah dia adalah antara 15 hingga 49, antara 15 hingga 150, dan 49 tu adalah being the most probable number. Okay, yang ni sebenarnya table ni untuk gambar lain, tapi saya nak nampakkan macam yang ni pun gambar lain. But what I want to teach you is how to read the positive tubes and put it into reading in the statistical table lah. Okay. Alright, so yang ni pun penting juga, may or may not keluar dalam exam. Mungkin saya akan bagi soalan bentuk macam ni dan table sahaja, and you all kena interpret how many colonies dia mungkin ada, bakteria yang ada. Okay, so dalam indirect methods tu mungkin keluar yang first tadi ke, yang ni ke. Right. So another one, indirect microscopic count. Okay, volume of a bacterial suspension placed on a slide. Okay, yang ni average number of bacteria per volume feet is calculated using a special Petrov cell counter. So yang ni dia lagi direct lah, kita tengok di bawah mikroskop. Okay, number of cell kita jumpa berapa dengan volume of area kita counted berapa, dan kita akan dapat number of volume of bacterial suspension lah. Okay, so contohnya ni, alright, dia ada 25 large square dalam grid ni. Okay, bacterial suspension is added here and fills the shallow volume of the squares by capillary action. And then cross section of cell counter, the depth under the cover glass and the area of the squares are known. Kita dah tahu dah siap-siap berapa keluasan tu berdasarkan yang kita dapat benda ni lah, square ni. So bawah mikroskop kita count lah, all cells in several large squares are counted. Kita kira dalam satu large square ni ada berapa banyak. The large square di sini ada 14 bakteria contohnya. Okay, bila dikira dalam ni ada 14. So the volume of fluid over the large square is 1 over 1 125,000 of milliliter. So dia benda volume of fluid over the large square ni kita dah tahu dah lah, sebab kita dah tahu size dia awal-awal. And then cara kira dia kita kalikan je dengan berapa koloni yang kita nampak. So jumlah dia adalah macam ni, 17,500,000 cells in a milliliter. Okay, ni very direct lah. Okay, estimating bacterial numbers by indirect methods. So indirect methods kita ada turbidity, measurement of cloudiness with a spectrophotometer. Daripada turbidity tu, dia buat spectrophotometer tu dia boleh read lah berapa banyak koloni bakteria yang ada dalam tu. Metabolic activity, amount of metabolic product is proportional to the number of bacteria. Dry weight bacteria filtered, dry in weight used for filamentous organism. So ini just in general je lah, fahamkan. Okay. So yang ni macam turbidity tadi, bila kita tak light source, alright, spectrophotometer ni dia akan bagi reading lah. Kalau berapa banyak koloni tu, light tu tak boleh nak lalu, dan dia akan bagi bacaan. Daripada bacaan tu kita boleh tahu berapa koloni dia. Okay, important environmental factors affect microbial growth. Macam saya cakap tadi, selain nutrien, environmental factors juga memainkan peranan lah, macam oksigen, pH, humidity, kelembapan, dan ada lagi lah perkara-perkara yang lain. So, so far ada soalan ke untuk measurement of microbial growth dengan phases of bacterial growth curve? Boleh Boleh faham kan? Boleh, Doktor. Alright, okay, so kita proceed. Important environment factors affect microbial growth. So, dekat sini ada 5 main factors, which are pH, dia punya acidity punya level lah, sama ada alkaline ke acidity, and then temperature, okay, gas requirement, oxygen ke carbon dioxide, pressure, and also other environmental factors lah, radiation, water activities, etc. Okay.
So kita nak lihat adalah 4 yang utama tadi tu lah. Okay. So yang pertama sekali pH. pH ni adalah negative logarithm of the hydrogen ion concentration. So daripada hydrogen ion concentration ni kita boleh menentukan keasidan sesuatu media itu ataupun acidity medium tu lah. So affect the activity and integrity of enzymes and structural component of a cell. So different microorganism dia akan ada different dia punya pH yang dia suka ataupun dia sesuai dengan dia punya apa nama dia untuk growth dia lah. Okay. So macam contohnya semakin banyak acidity, pH makin kurang. Microbial example ada start dengan ferroplasma, Microphilus Oshima, dan kita bacalah ni E. coli berada dekat ni pH 6, okay, Lactobacillus 6, alright, Eglina gracilia, Staphylococcus aureus 7 neutral, dia tak perlukan acidity ataupun alkalinity. Okay, so environmental examples maknanya kawasan-kawasan ini adalah dia punya condition dia adalah mempunyai pH yang berbeza, keasidan yang berbeza. Okay, concentrated nitric acid of course dia tinggi asid dia kan. Gastric content kita punya stomach pun asid dia tinggi, kita hasilkan hydrochloric acid kan. And then cuka, tomatoes, cheese dan kawasan-kawasan ni dah nak pergi ke alkaline. Alright, dia punya media pun more to alkaline. So sabun, ada strongly alkaline soil, saturated calcium hydroxide solution, bleach, macam Clorox tu, drain opener dan sebagainya. So dia punya bakteria pun berbeza based on dia punya what we call dia punya preference dia, pH preference dia, sama ada acidity atau alkalinity. Alright. Okay. So optimal pH for most microbes range approximately from 6 to 8. So daripada tadi tu dia punya range tu, most organism ada berada dalam pH 6 to 8. Okay. Tetapi some of them dia more to acid, some of them more to alkaline. So acidophils ni growth optimum between pH 0 to 5.5. Kalau dia boleh growth daripada 0 to 5.5, dia acidophils lah, maknanya dia suka acid. Kalau neutrophiles growth optimum between 5.5 to 7, okay, dalam bentuk pH yang neutral. Dan alkalophiles ni dalam dia punya pH dia alkaline between 8.5 to 11.5. Okay, tadi kita dah bincang pasal pH, maknanya keasidan sesuatu media tu mempengaruhi dia punya growth lah, microbial growth. Second, its temperature. Okay, organism exhibit distinct cardinal growth temperature. Ada yang minimum, optimum, maximum based on different temperature punya degree lah. Okay, and growth rate dia kalau minimum sangat pun tak boleh, maximum pun tak boleh. Kena ada optimum temperature for the continuous growth rate. Okay, so sebagai contoh, kalau dia punya growth rate dia tu berada di temperature yang sejuk, yang rendah, okay, kita panggil dia saccharophile. Kalau dia berada di tengah-tengah, optimum dia berada di tengah-tengah antara 10 to 50 degree Celsius, kita panggil mesophile. Kalau dia growth rate dia bagus ataupun dia prefer untuk kawasan yang panas lah, atau temperature tinggi 45 to 80, we call it as a thermophile. So tadi kita dah tahu ada acidophile, dia punya keasidan, dan kali ini adalah dia punya temperature. Okay, temperature yang berbeza, sebab tu kadang-kadang ada kawasan yang lembap, ada kawasan yang panas, ada kawasan yang sejuk. So microorganism ni berbeza-beza dia punya growth preference dia. Okay, microphiles ni, yang ni dia lagi detail lah. Kalau tadi kita ada thermophiles, mesophiles dengan psychrophiles. Tapi dengan tengah ni kita ada psychotroph dengan ni lagi panas, dia perlukan hyperthermophiles. Okay, microphiles ni grow well at 0 degree, optimum growth at 15 degree or lower, cannot grow above 20 degree. Okay,
So basically yang membezakan dia adalah dia punya temperature differences lah. Range of temperature dia. Okay, kalau paling sejuk kita panggil psychrophiles, and then kita ada psychotroph, mesophiles, thermophiles and hyperthermophiles. Okay, just ingat nama je lah, tak perlu nak ingat dia punya degree ni. Okay, the third one is the gas requirement. Okay, depends the kind of microorganism. Some microorganism need oxygen while others do not need oxygen to grow. Macam manusia, macam kita juga, some ada daripada dia memerlukan oksigen untuk metabolism, untuk growth dia, while others tidak perlukan lah. Okay, so yang macam tadi kita ada nama-nama istilah ataupun terms yang kita berikan untuk dia punya preferable dari segi temperature, dari segi pH, yang ni dari segi gas requirement pula. Kalau dia memerlukan oksigen, memang memerlukan oksigen, need maknanya memang dia perlu. Kalau dia tak ada, dia mati. Okay, so dia kita panggil obligate. Obligate ni makna dia wajib lah, obligate aerob. Aerob ni benda yang memerlukan oksigen. Okay, aerob. Alright, prefer oxygen, facultative and aerob, maknanya dia kalau oksigen dia lagi baik. Maknanya dia punya growth dia lagi facilitated lah, maknanya dia akan berkembang. Ignore oxygen, okay. Aerotolerant and aerob. Oxygen is toxic, yang ni dia tak oxygen, okay. Yang ni strict and aerob, dan yang ni microaerophile, they require less than 2 to 10% oksigen. So semakin perlukan oksigen dan semakin tidak memerlukan oksigen lah yang ni. Alright. Okay, so macam ni contohnya. Okay, different microorganism tu dia boleh berada dalam kelas yang berbeza lah. Aerobic, contohnya Pseudomonas aeruginosa. Facultative, Staphylococcus aureus dengan E. coli. Obligate, Clostridium botulicum. Okay, so benda ni just ingat dia punya ni je lah. Okay, dia punya istilah saja. Alright, last one adalah pressure. Pressure ni tekanan. Ada some microorganism dia boleh hidup dalam tekanan yang tinggi, high pressure. Contohnya kat bawah laut, deep water, ataupun berada dalam keadaan pressure yang biasa. So microbes obtain almost all their nutrients in solution from surrounding water. Yang ni, okay. Barophile organism kita call it as a baro. Baro ni pressure. Barotropic, barophiles, baroreceptor. Kalau dalam darah kita ada baroreceptor, maknanya reseptor yang detect perubahan tekanan dalam darah. Baroreceptor. Barophile ni maknanya dia suka kepada, prefer to pressure lah, organism. So adapted to life under high pressure, require a grow more rapidly dekat high pressure, presence of increased pressure. Example, bottom dwellers in the ocean, maknanya microorganism yang hidup dekat bawah-bawah underwater ni kita call it as a barophile organism lah, yang mana dia memerlukan pressure yang tinggi untuk hidup. Alright, I think tajuk kali ni tak banyak sangat tapi penting. Okay, so poin-poin yang penting saya bagi tahu tadi tu kena alert lah. Alright, so ada question tak? Any question? Ada soalan? Anyone? Tak ada? Okay, kalau ada question, ada soalan? Tak ada, doktor. Tak ada. Okay, kalau tak ada nanti apa ni macam biasa, untuk question yang Tak ada, doktor. yang apa Q&A untuk topik yang lepas, nanti you all masukkan dalam topik forum yang dalam forum topik yang lepas lah. Nanti saya akan post macam biasalah dalam Telegram. And then I guess tu sahajalah kot. Apa-apa update saya akan update dalam Telegram. So thanks for coming, thanks for jawab quiz tadi. Overall saya puas hati, soalan pun senang je kan. Okay, and so tak ada apa-apa. Okay, that's all. Okay, thank you very much.